دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولاگ با شما یک کانال بهترین که نام دارد گاتویم دوما، خیلی کانال بهترینه، پخت‌پزای بهترین داره پیشکش میکنم. ای شما التماس میکنم، خواهش میکنم که در اومده подписаться کنید، اینم کانالی ما سلام رسانید، سیلکش باشه در یکم کامنتاری закрепید میکنم. ای خواهرمان یک سال شد کانالشه، نمیخواد پیش بردن نمیتونه، برای همیش یا دستگیری شما در کاری که подписаться کنید 1000 بشوه. و چی گفتنیم وقتی که بسیاری میگن ما подписаться کردن نمیتونیم، میدروید روی کامنتاری ما یکم کامنتاری закрепید کردگیم، اما کبوتا کمیجقد روز کانالش میرید подписаться میکنید، گشته مودا میوید. نمیخواد دوستان عزیز. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем. чӣ хеле ки дар инҷа дидестед, ман бисквит тайёр кардам барои як хоҳаракмона ки имрӯз торт мепазем, пага 15 сола мешавад. аз ҳаминҷо табрик мекунам, аз ҳоли хай бо пагаам табрик мекунам ва аз ҳамаи шумо, аз ҳар яки шумо дӯстони азиз хеле ва хеле миннатдорам. ма дар сабшест ва миннатдори худам навистам. баъзе модароне ҳастанд, баъзе хоҳароне ҳастанд ки он қадар намефаҳманд сабшест ва ям хеле чизо дар омадана. аз ҳар яки шумо миннатдори худам ҳаминҷо истода мерасонам, барое ки динама ҳамон фариза рамондум. ҳаматон дуои нек додед ва инаира торт мекунем, ҳозир боша. камтарак айлави хамирам бугум, питса мекунам, кам кам бо шумо нишон дода мегирам. дӯстони азиз, ва як дук аз навист ки мукалтина дар ягон сироб дохта бития. ростига мукалтина гирифтаем. баъд пертусин гуфтан, пертусинам дорем додемша. баъд антибиотик гуфтан. вақте ки антибиотики ман ами 2 рӯз пеш, яму 2 рӯз пеш тамом шуда буд. баъд яму антибиотик монам, хола сулфа сахт гирифтакша, намедонам ай чӣ сабаб боша. ман ами сулфа гирифтаиса буд. гуфтам ки биё чӣ кунем, худман хондагиам дар медсестрагӣ. гуфтам биё ами антибиотик кунем гудакора, дига тез касал намешаванд. гирифтем вардошта маҳваш кати фаризада. маҳваш ҳамон вақт маҳваш сахти баъд гирифта буд сулфа. гирифтемшонаву 3 рӯза укол кардем, сар бега укол кардемшона. хай шӯр маҳваш хеле эҳсос шуда, накин фариза беҳадам хеле сулфаш гирифтак. шукронаи худо ҳозир боша ҳамешав ҳам ай ҳамон турб додумша, ҳам чӣ кардемша, шир дада асал ҷӯшонда додумша, гарма хӯрдак. асали бисёр нандохтам, ширини бад нашидак. баъд чӣ кардем, бо ами чӣ дидем, аниқ намедонем, ингалятор бисёре гуфтед. мо аниқ намедонем ки иҷа ҳастай нестай, напурсидам ростига. худам дар фикрам задеста буд, шаварма гуфта будам. гуфт ҳозир бирам аниқ мепурсам. баъд берун набуромада будем ростига, ва ки имина барои аптек, барои ҳамон нарафтаем. баъд ами чиро дидем, амо барои ами буғ кардан, ҳамо буғӣ кардан дар таги чӣ мекунем, ая дубора хеле кардагим, тоқа ба сода кардаги будам. идаф якта ёфтем ба чесноку ба сода буда. ҳам хеле кардем шав, ам кардем ша. ҳамешав шукронаи худо созхӯр рафтай, на сулфиде бугем. ина ай саҳар хестагишам яки сулфидесай хеле, у 2 рӯзе ки сулфида буд, кӯдак вообще монда шуда буд. инам хеле хай шукронаи худо бо дуои шумо, бо инами иш уш сабаб мешава, дарда худо дод шифоша метия, бо ячи сабаб мешава ки соз мешава. ка аниқ намедонем ки ай чӣ шидай, ҳама чира як бора ҳам байни 1-2 соата тез кардем. ана шукронаи худо ҳозирашта сӯзай. хумон хай қати шаварам мазамон гирехтай бугем, ҳам гирип шидем, ҳам ҳамин вақте ки гирип мешавӣ ҳамаи баданат дард мекуна. ҳозир ҳамин чӣ хеле гриппае ки вазбини бадаям, ма баданат дард мекуна. ҳам хеле шидагим, ҳама ҷои худмон дард кардест, инаким бо кӯдаки касал мешаву мехезӣ. инам хеле хай дӯстони азиз, ҳозир питса мекунем. ҳичам нахӯрдист янх шӯру. дина шӯрбо карда будам, хомшӯрбо, уқақ шӯру нахӯрда буданд. инаку я питса кунем, шона яке мехӯрам.
دوستانی عزیز اینم خیلی با زویروایی میکنم زویروایی خداگمون بودو که بیلر فتسیانه که مای کچوب دی با مزه بیلیقو اینم خیلی اوزی کنم طرف دیگه ماینز میکنم نصیب باشه یا تا پیتزای با مزه میشه یا تا نیدو تا میکنیم دوستانی عزیز برای که یا تا دا کودکو خشرو سر نمیکنه خیلی دوست میدارن سر نمیکنه زبیروای نمیکنه اینه فریزه سلام گو دوستانی عزیز مساز چیدم گو اینم خیلی کم سیر کدام شه کم ترک خالی کدام شه ماینز خیلی پخت با نشون میتونیم دوستانی عزیز ما همی 2 روزه уже я ҳафта шид фақат квартира кофтисем квартираи қарибёда намиёвим ростига биёимам қасоз нестай договорамон туғри нагирифтестай инем хали айди мемон давода иншалло ки ёфтем баъд бо видео мекунем хама питсаро метавонам бо шумо суҳбат кардан дига якҷо илтимос нанависед ки хай будак дастша зади хелохали мо ҳам бо будако зиндаем дастои ё ҳама вақт тозаи нарас чуҷо сендвич ай сари хестагиш сендвич узай нарас охиз дадасуза корка сенҷувӣ ма бодринга пуст кардам пуш мебурои хушройда инам хеле хеле дар духовка мемонам қарибсир шуд бо айболош сир мекунам достони азиз анам хеле питсаи мо тайёр шуд мебурам шозӣ мегирам баъд бо видео мекунам бо нишон метавонем тона ва мо иштиёи таомам خیلی خوشرو اومده فریزه نما هواش دوستان عزیز یگان چی نمیگه یگان چی فریزه سوال نداره جوشه و بودرین اینه دوستان عزیز اینم خیلی تیار شد با ما اشتیای таом کسی خورده است با شما هم اشتیای таом مایل آخی نخو چی میکنیم تورتا که تیار کرده نشیدیم با چی میکنیم تونه وجود یا پیتزا دیگه روش برام با نشان میتیم تورتا تیار کرده شدیم دوستان عزیز برای خوب شام باشه نمیخواد کم ترک گوشتی کند آورده شب کنم اینجا بیان کردیم و چقدر که گفتم تورتا تیار میکنم بعد نشون میتونم لیکن تورتا کم ترک حاضر مردگی میشه دم گیره انشالله که اگر نشون میتیم اگر که حاضر نشون میتیم و اجداد کرده بسیم همون ساعتای 11-12 شب تیار میشه و ویدیو مانتی رو نکرده میبونه با دیری بعد میشه بعد برای ما برای ویدیو مانو میکردیم تو که شما تماشا کنید و پگه سهر کنید تورتا بردم ده بعد یا نشون میتیم کنه چقدر گلام بختگی مونه نشون میتیم کنه تازه دیتجا میشود رنگ همون با مانندی همون افیر بودگی دوستان عزیز همه کسا با سر دسترخوانی ما مرحمت خوراک شامی ما تیار شد اینجا فریزه هم که تیما 6 تگی های هر دمون اونم خوراک آوردیم دیگاره نگاه کده ششتیم فقط محوش به پیاز میخوره برای ما او عدل نمیگیریم فقط وای هم میگه که ما کتونیا جایی نمیخورم من نمیتونم خورده برای ما باید فقط عدل نمیگیریم بعد ما قطیش آورم با فریزه رولی هم خمو کارمین میکنیم ای خودش طاقه نمیخوره اول پاپاش نومده میخورد ای پاپاش آمدگی باید ایره پاپاش کار میکنه اینه
тоқат накадестай ҷӯшай некеми тоқат накадестай. инем халқай дар инҷо видеоро боша ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳдори ҳар яке мо шумо бошад. ба мо иштиёи том.